لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا الله 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 أكبر الله 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 أكبر لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على نبي الكريم. يقولون أن ينفي مما سرنجر كوتا سوري أنا نتان كوتا نكين كوتا بانا أنك تفوفو دبرن أنا كين كيانو جويندو ليلي أسوا أنا نقول سوني كوا كون غوبي itu kuto ti guma mutun tenda yang kanti aso ke finu nyunya pakila futu yo hadar men gado gana bire gadi magati ntikat mo do nakati tofo Allah bana to soro gani ga kefi lengi ga tare kebe on silama on tare ni so fo ngoma ga hakati ke do dep penya ke fa wala foko no soro ngamo ka katkani wa tafatil aeroport 3 heures à tel midi ka gata 3 heures donc on se faut qu'on dit gilondini ay waxni ngari igi sefe akebo ga ko na hada kebe ko fu yere Allah kanne mbana bawol ken Allah kanne Allah mbatte fede Allah kanne bawoni foñani aga tegen fo angam fata taron ken fu angam kana Allah lant kebe bar ku be diga baraki ke harno ga kontri su entre sutu bakaya entre sutu bako usul metu acha telefon nyani ko damit odam dem sefa har telefon o girse nyani o yani godu de ber makka palle mo ngari bar ci wadi tawongo ma haru ci segere agar ko fedde gen kebe karman dan tanto ken ro rak ke bana de ban nan to garde kebi ma ustaz ngere ko dinan kala it yarin tingen hagali ko ten ngi awto di dina to kebi ga sen ken to jo mun ken ku be ga barake acha kalti ni nyani yogoru kuiga sere mati ambal kuloti yo kebe nga kono kenya ko fo mbana ngati foda soro ngam ki harat fo de bana o habara ngato na meni o balla ko gem menia se mo kundu meni ko amulo kundu ngi jojo khas nyani no serbani bagan ko fo nyana bagan khoron duwe ko fo ni soro ngana soro ngato na meni onari annamugi mahabara an kana ngode ke bagan awanyan fofo ko menante ke nke sorongeri girin sam ke golle nke tafana nyan ngate igati wona kasigin alhati mo aga bende ber sorongede ber ga barakere iku ngotu kebe geni dinan gumu muta gani kebe kinke jaji tafana nyan ki ngate ni gata alhati mu be hagi to hadi kinwa bo harawre men ngala tafana su manga xam an tafana su manga fo ber killing ado killing nganta xawa mi amato gol nyam ko kiyat ala jana alhati mu debeki igam koto gol alhati mu ko be wutu angana mu kuma namu pour to ko il faut qu'il cadre banna nyande yo kun kama ina nyambo mo ta fana nyande anga serebe khatu ante la sakata igara dina jukunu to muru nga jukunu te be ndati ngene kete la sakata yala sere wono jukunu ta ga jukunu te kebe ngir kinai yo gana dalla kam maketa na tu nanti fo bure nyade bere yo lo gana khanu o khanu wadi khana yam puma ala ke gana ko atella ma dunayme ina tirkini mare munya o har kelli ko tinga danga ko fono dungina suya. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه ono papa nkuni papa jaje camera adi gollen sura agado battenga gelolli adi khirisahu agolloda aywa arom khana aywa di sura so angolli koy khaaxinga ko fokeswa yo geri mana be mo geri sefa kama ode kenno osro beniga murtani bironga ode sere sumedo me walla linka ori kani odi gede me wori ode memu appel nyaita idi wakati muti de kinoi faru beniga na nyoma ina sigo danga ini deberi igana gollu be deberi ina ken khajabi mutu ini iwara katoy alhamdulillah su deberi ti duntenga ko parce que Allah ante du to ko falle nantange kara sirono kara ken khalante du to ko re nantina aywa do ke gasiro o ane me demana o ane me timmandini iburi wakati iburi fofo angana ti kunangiri imenangili gatelo gollu ku deberi bane alhamdulillah o ku melu munu o ku faru ikunagiri kegiri ma sesa garia aser nonde rena gantu mada su deberi de faru bede masuliyatuni begi kamma
ona alla ñagodi suda alla ganne golle kiragana na wara mawazinu hasanatinga yawma alqiyama miniti dantantonoxo biro ke sorongi du présentene xay meni wori ogere duntenga ko ke xalfantenga sorobeni maxa murutani go fara xun kiñandini ini du koy xay onari fare be go maxa mogera kiñandi alla ganne be sutu gana tingandiye na gollu kusunya khalisan liwajhillah ya rabbal alamin alla ganna wirutu alla ganna dakisi alla ganna tam nam ke nangen falen workshop biro awa kubeni gaire ngemme arul sisi eji ñane xiste xañani sulemne gollu kus kubeni gaire yani sulebar dore kama roxay fe fofu fe alhamdulillah rabbil alamin nkaw jikku srege asu volontaire andu bane tugan asu debar fi sabilillah woni wéré journaliste ñaan woni wéré docteur ñaan woni wéré gol ñaan ñaan khasuni golle ngala kharamundan iga wajuma bi kiñe iga tala di kedeber ngel magidi ma ngeren tier yo oy ci kana ñu nam waccu ngi tina xam stress no di présenter sa xosre de fam sere ko fu muma gunnendo kane haru sisse nga ko ñene salama ko ñende Allah kan hadema agan nako fu keden kan yo ngeton Fatma Jabbira nga bak jagili yo ñani ndo ñaan ya do ya ko batte de beke sax sire ya do fam sire biro Mauritanie ora hasu kuñi ora hakanta wa kuñi ne ndang falle o cheikh kuñi ne o nawari no mamana agari tani ko wutu agari yere agaro fay o tiga no mamana o kapalle mu ko xabegene gil karan ko mayeren ko o yusu tiga no yusu mamana yonke Fatma hammin subare ya maro muslimini ora hasu kuñi ora mama ora tiga ora khanta yo sere begen safana nga ndogonni Musa Sisia igatini Bubu Sise nambogo debe begeni hasbagara yo oga taxikebe won khairin taxinya woni kofonya kofo kebe gen khadi allan kofonya ni allan meni kan khado ga kam khadi maromu o khirse kebe go mak barake kundu khirse begeni asan kunte fe oga tin o tuyidin haya khirse begeni anako kiye nyaga kamunga seregantini kiyen fay kenga khirse begen khadi anako tebillenya aga kamunga aga jinyankandini ajingana yank noko be aga berken to dono marum ke Cheikh Harun Gakou kundu neman fo khore nyana Allah garnya sonin karadanga wonan qaw Allah tigana kama wonan qaw Allah kufana kama aw gil nemaninga Allah subhanahu wa ta'ala agari sonin ke laga na baga sonin ko nyum jaton nokonga aga skipende sonin ko khibarin batte Abu Zaid arkenya ko kitabe nokonga maqamat al-harir atma hakka jildaka mithlu dhufrika fatawalla anta jami'a amrika ado fofo suntu dononga kengana segen kagandanga aga lingona ndanga dina tanyim kitenga kengure mane taliyan hadebre menyima anyim ga kipenda gollum batangi deberni fofo sun fesken donano aganya qabila tana serenya gar ke deber kundu o metante gamde mais entre ko sonin ko nyimare mengi girina sonin ko golle laga na deberi wonan qaw Allah tigan ke kama wana Allah kufa Allah kenya ga to gani kufsu nemani kube garinya wadanga migar foke fo dang kenga to wano kenya ko itmane it ashukru qaid lil mawjud wa sayd lil mafqud kufande na Allah kufa na Allah tiga na Allah mama ken gadanya nemani beni gamma iga to kamma anna Allah kufa na Allah mama ken qani funya qadi nemani beni angemi kita iga kun qanyal katanga idan marum umma diga men gilondi wana Allah subhanahu wa ta'ala nyagana ko fossu oga golnyando Cheikh Harun Gakou batte wana Allah nyaga danga Allah ganna wuyudo sahakinay ba fonnan qayenyan to wanon tangana ngana fonnan qayen ngana gol sirende brandanga itan nan duwa danga ayam fasangar khalsum dangar rakite bawon khalsi ke araw yigan ko tabana nyeme mais ngana duwa danga duwa ke berke araw jofen duna mu manswa wana Allah subhanahu wa ta'ala nyaga Allah ganna wuyudo sahakinay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحدو أغنيان دومي إغاتني سيدي عبدو تراوري.
yo alhamdulillah rabbil alamin o mammin do papaninga ida suko yo présentation ke kenga awajibo kam ona ko ga golle tana sunti maga nga kap digam ko agam nyata soye ado nyakale falle o seerin do garam ko renga anyu sudanga mortan muma sudanga namansane yo kenkunga ogana micro ngutu ona keken kinyan agening tan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jama ura sukuni bana su tohondan jammu nke tohonni aminatu sihu jawara sare dingra keni bulliya ewa oga kebe kappa waxini digamu kenni mamande nya ado tigande ado duwangu walla ñagana alla ganno o ko fu jannatil firdaus al a'la alla ganno nya ta khallommo alla gedo ko ke duna o gerke golle de berdome o ganta me khanta jannatil firdaus no honga bari sere suga ta khunu yar alhamdulillah an sonno me ke fakka nyan wallahi hango simen dan kumbene o walla ñagana alla ganna kan sire ta koya o yampe murni jaman sumaha setana sun khennana sere sugaire o khirsenger ko mo be jat samba o gana golle harbi o finni golle ke joppadunya bari golle ke gellona joppalen ki ala nyana sine do fo o ma do mu meñini o beni ga biro ke o yantele dome o yallin dome yo golle su joppade sere o khenne kha o alla ñagana alla ganno nya ku beni gana khanu o ga gille o ganto to ko khenne ke rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullah uribe sukuni antokonda jammu ona alla tiga na mama ta fonna cira ko ngal len ko waxtin kay ko daga ta kunu nawtu gol nyangano beniga jaman palle kengene o waxi ke ure meke o kisi ko kismere alla garte ndo daga gollu ku bende ber do mo gani mem ku bana man lagar ya ko koyme ora alla tiga ta fonna cira ko tiken kara siri kunyene ndo xantane ndangi yam palle ke to ko nyana ami jibrut timera sare nok keken jogun ko ewa waxini ngir digame suko o duwana tan o duwa morna hadang sri wayro nan la nyaaga o gollu bende be duna nyi nyang xotte ke kama afusne nyaake na alla ganni khalsindi allan tugumu tu gollu o gollu surun kama alla ganna takolu dangay xumbene fanqe nyaana dudur xotte khorosun kefi ko fomba nan ton khoron kefi ko febe ka fobe surno xumbene khoron kefi fobe agu sondo mo hinna katme o ko islama ko tontu nyana alla gari do ni nya ko teke kama xorom melay xorom ma xame ko to kharsa tigando no mamande aw tengen ka turamu aw tengen kat islami mu manchu aw katti khalsandano na alla nyaga lagono gollon khalsindi yoga kebe kona hadang mare mo ko igar ko da diga golle ko dalla kama o da hanum taxlo la ka haram masla akhi ami jawrar ko akhi ker jaajer ko rosun ke fi ko fambana kat tongu denne alla ganu nyattongu dun ko alla ganna wido sahanyo sudan kama o ganna keme foge be ndangni medan yo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yo ngeto ko jaay sama camera kubega barakato kirtem fay harno sise jamane be gel mauritanie yagaru kubeni bana sugiri to kon ko acha fofu ga tegen krosinde nya katmanan ko munkara pour taxandi yagaru ko ana khalsi suganari yan sikida batte inatu agaro no ko be aga banke nya igaro ni mo be daga bak mo ko khali yagaru ko ki harun sisante fofu aga ndanya gumana makata wona garo ke gajo sise din kedo ke sil trawol onto fofu kadin tengana rangaro lolo o yaga sikida batte daga muranga no ko be wona sigida an ordonnance ni ado fo be ga tengene khasi be ga tengena misale yirigin sine 2020 o soro fila o perde be baane ke allama awu ndofo jagalin ke gani baane ke giri c'est ça garia kombe ke kiloni kargi ana pesen kiloni kargi ada wuru akor fete sukite kombe ka gran gilma ga nutu mi gandema ari jote musa gasre oduti se saga rodir de bekia se ifata hunde se do nyan amanya sere falle oda allah wutu soron to kana opera kala oda allah wutu oda opera
opera ke ko nya walinya jagano ga opera ke mari yagare ke serdi filo nya o faga ta onere donc ku ke fini o gollunya goltani o gari debari ba woni ga kebe ko na ke harunga ko di soro ga kebe ko no da hagar sere su jara wala hagar khasi kini ama haiba o jodi be ga yangano daga sere tini abada ndi saka sere o jodi trenga nok fulane antudu angana o jobe ber nanto nande man ta kaydin ke ja sambo oni angani daganya i franci ko tinma kada ke sere wori hagar ta kajin de nyana ona dem kada fonta ma ona dem haro kana garu nyako iko ngati kerini anu adalla na donc o gol nyamo on kiya fullu odi jar o do sraqu njar o do foni njar soro ngo debe ke pouti ni ngi ma ke pouti ni ngana ko si wani faraku ko ku fedde ke fetu ga manga ngo debe ndo botuni donc goni atan serebe angana tampi angada joti ngoya o ga si manata fatanta ndemo on ndemo alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat wa bi fadlihi wa mannihi taktamilu alkhairat وصلى الله على محمد وآله وصحبه ومن والاه أسوأ أنيغالي إيجا قولن كتبه كما نكون أنتي الله قولن يعني كوبني سوغا بيروكه أبلنتين دسير سونغا بريفنتين دسير يمسونغا إيجنا تغال سنت مورتاني أنا غال سنغراريني إياني تغارون أورو خبي أصلاً أقولن نغني أن أنت سير هايبنا أنت على تيم فوتو توغا سانكني كنا أنت على تيم من مغرب براكن أنت غدالي أنكم إنت على تيمني أسيكون كبه wala alhamdulillah mana be gado bagandi demandu ngono me demandu tebana ala timelle men nabure kello roxe kende nabure sunte bana bana la jaga seydi khotenya sogondi de kembatenga alladhina ya'kuluna amwala al-yatama zulma inma ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira kande soron konondi fubeni gala timelle mun nabure nyigana naragati togo naiga nanyan kallefe alatima ko kene ka ke suay fu beni manige karaw ifa banige karaw o khane kin kilibana ya bato qatella ajo walelo sutella mallu munna daga nan to manna daga nan lo muntu folla qinta alatima ko ngante jo feneno annabi yani alayhi salam alatimani suyim manke alla de ratoro atadanga alam yajidka yatiman faawa annabi simme siri ndanya alatime nyagenanga angarni dun ante fabe tudwa alli falla amma daga an kisima daga an paba tugunne daga annabi nga kebe ko nganda fa amma yatima fala taqhar an kengetu kebe gala timaru nde kwanda annan simmedo daru an yetu kebe gay kinyana annabi gagide ko alayhi salam agati kende ala timen korosindana ke hateni fil janna kitunne kundwa ibn al-hajar de kenya ko fathul bari no titagalle mago be gam posa so annabi tagalle mago ibe gamulla inya annabi da tagalle mago ku kitindro mugante fetene bakame mogobe arjanna no alayhi salam tanna nyala timel mon khidi mandana khair ye sereda serebe ga gollina la timeninda allah ma susuganda la timenin golle me conséquence be ga da batenga angana naburi banera nogonga agemenya tongu kamma gananya gare nyai nabure amme nabure keiga allah ti imbenya nan nogo yogoniti ala timello mun nabure nyigandano igananyi gilli yawm alqiyama amama allah imbin kuma nyamba kino kunkaninga iyadan billah to ano yogo tanda ala timelle men naburi nyigandana ngana men yugunne magat sinto karanga kagana soki kawantemba ngamma mo timbenge kumini wala ken kote ken mas'uliya kote nyani kenya ndo girindi ombogu khalsi tana ganani problem tay mais ala timen qalle ona lakiniya ona rikite ibe gana tala timen ala timege fe o ko gono do sedan ta hunde beri allah khawsa sukam maseda kenge bainaka wa bain allah anyi mega telam mo kala da mo be kengeno mais o ko gonin terono problème ya dambate one kinniya agana nya garala agana kitantirna fa bakara kan sin amane minne asare katine minne kenna nya khibare agana nya gefe khalas anyeme andanyi mello likki gore nyawre nke goni ntuma nde likeke yankandi wala kenya ni orimana jamani suga hotel kundwana keko nantala timeni be khibare nge kongi alla gara dunge sine su osagana déplacer ne kundwana rikitenga o birongol nyanga non sunanya sedai alla nanya seda video nya fay wutini nke gana tala timenya na la timege fe duna suda ngori ken suye nya na seda yawm alqiyama alla jomme nantande nambara nya deber asuye nya na seda alla jomme nantare gare nya ko ama ganya muqi
asude wori keta kenya ni be gana nyi mellono kengure liki ko tenya kha gana nyi tongun kamma alhamdulillah kisiye nya arjanna yani olori mana nikay alati men qalsini ode qalsi ke wara jamane sori wara dukane ona nyino odi utodi rikite antalle men alati men agaranga ke dara ke mahdara fulania atugadi nike asinen tugadi mpai ma onte mulalle men nan taga maga kaga simmene baba karankore garanga one mulona kenya bogu ko fonga onte mulla ina lalla kan kon konanti dalle men kata bakka gara nokunga ta kuratu gara manne ni fabe ante maga onte mullona kenya mugu qari ogo biro no la gadu nyigande nyai na kuni talla ngana mugu nan tala time yono ide khata nanti se anta soronda ge kor garangin tugana wallahi ko tante ra gata na nyira gata jonko nari anyille katte gara noko nte mullan simmedi fa bankalle nte mulla ana simmedo ifa bankalle ame dum nyana ndim pisi ya bugu telephone nan daga répondeur ma kenyi landa ga khara noko amma ga simme baba kalle wala ke ano su fankre mana onte kongo nanti sereno jakki nte mulla ni jakki ntanto antintu golle ngana ma mesetu angeni mborondi kennan khibare nke gere kebe de nekille kay telle nke ila allah ntengina allah nke ntengina nke allah ni korosin anke lantin korosin allah ni tugana ngana du jakina sirondi agame siro allah bange khalasi bone kheninga iyadan billah balil insanu ala nafsihi basira ngindu tu nyimme geni serbe hada mare mesuidu tu wala walqa ma'adira qarangana ridu ko na du jakki allah yantu ala ya'lam man khalaqa huwa al-latiful khabir allah be gidan taga yantu nan ko taswa allah nyagamini na framporondi nan dunya mo ke so soronjo walakin allah banga nyimme tanga mo be serelante muqalla tinyandan taga ngantu am piesi ke sinin ke ama wala kella hala yani ori ala timeni haqqebe akhini ngedi kita aywa ni safa hada marum munyani asula e futundini ala nyene kungere kebe simana ntaye ado ku simme mo da me sogini monti jelegini ken serenya hada o sufeti malaikanu hada marum munyani wala kella hala kama igere kebe deberi I hada marum ma gonno futunde gananyo o su futundinya serenga na durgoto empale gar futunde ke ganya nanda baraje nyai walakin na dutto ya Kenya na garenya utuna ko Kenya ne problem ngalla bang nan tala time na la time fe atugene ke ante tugene kenga ya kentin ke dan naga ken sikki ko min Allah ganay korosinde nya de beren kite kana na ken ko nanti anya kundu ma menya kundu agana nya fa ga feta fay khalas kiad wal ma yugo kana lemena la time nyai kada to gon sa fay tugene nay sireta nay kam ay tugana fonkara am pagra la time tana haqqen perdindi kenga ko min ngete lammo ko kallada lemena la time mangitu siretana ne kam may ga tugana ngede kemugu narako na tugadini filiraga qaringana tunanti tugadini tammi allegene nkenne likya bakidu na tawara gandandaga me ko mene o menyini alla jomme ngam mo ko jabi amuru setu wala nanya fi khulle nya kama parce que kem mo gonde sere gebe kita I meromu ile sorona gatila itugana sine no me kinga nanya nkinte fosu kongo qaringa nanya tu wallahi ante emmo mukinga nga kongo nkinte sere sege na galsi kama kharo golnya le man sutrini yero france nkenta antirna galsi kero kankil aga nanya tonga fa nanya dalla andanya gara nanya dalla Allah kiti galsi ke gono nke kitenga e pinke tuma nan kilu na tuma galsi ke ndero ro rego ma gamenya kenga khalas nkenta korosini inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum irni kati kenya yi korosin wala besuni mogotu ananya tongun kama agana tongan kisantum magana gare na brekente antanna fana wallah qari gana 1000 euro akinanga wallahi agamenya ton kama antanna fana allah irni perdi go jo fanda ngore sine kenogo ange 2000 finance ne dabate fattaqullaha fil aitam quron kon allah la timen korosin dano ibe gana kon allah nangolla kama na yabugnoku wala ke anyo maga ogeri qaya ginga enveloppe ni beni asu khalsinya na sunogo jayi toyib wala ala timeni beni go maga murtani tugadi ilistim pay osoro nyamaga sere bani tono nan tinyetu nte mulanna tu parce que ganya nan tinchere nyi mani toro ran kesere me ko tu na nyamo go kenare listi nyi mega taun la nte mulanna tu imme wala sedan taun nyano go kinyandini wala la time ngaqibo go maga murtani ga garanga itugadi ni nya fayere biron soronge di safa aywa papa kamara ngana ala time be toronko asere nari qalsi ngana kinay aywa kena aywa asuniya yere kundu nanta de kita alla nanyo sura seday ori manan nikia ona ille yampe murno kamaga
aywa o gana giriyere ta hotel insha Allah ta'ala kana duoda o kana du ala tima ko kana folla qinso ambe kina gbe kara awtuti Allah Allah nde kinanga adewtu Allah ganna gollu lagana ni wara mawazin hasanati yawm al-qiyamah wala ifa keni khiri papa jaje geni khiri alhamdulillah ibe gana randa kinai aywa khasuna ya seda akinai o gana muguna tidalle men qatana amma tutuga akina nya Allah naga o ko khonore kinanga khalas o golle nyeme parce que like kena mbogun ke kamata nyeme فقولي للأنفس الرحيمة يا دمعة اليتيمة يا دمعة اليتيمة مات أبي فمن لي يلقي الحنان حولي قولي لهم لعلي ألقى يدا كريما مات أبي فمن لي يلقي الحنان حولي قولي لهم لعلي ألقى يدا كريما يا دمعة اليتيمة يا أحرف الأليمة يا دمعة اليتيمة يا أحرف الأليمة مات أبي فقولي للأنفس الرحيمة يا دمعة اليتيمة يا دمعة اليتيمة للكافلين قصي حكاية صغاري باتوا بغير راع يا دمعة انكساري للكافلين قصي حكاية صغاري باتوا بغير راع يا دمعة انكساري يا دمعة اليتيمة يا أحرف الأليمة يا دمعة اليتيمة يا أحرف الأليمة مات أبي فقولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. association Saha Sire Kafo oda Allah tiga oda ha mama siri o se woti golluku yo yimi ndona ko na khadanga nanti oku association nyani pour gada ke usanga da kebe ko ona atungundi inshallah nanti oku association nyano maha agani ta khunde li yawmal qiyamah agani epat mutahabbin fillah wa al hatime nu nyano maha fedde ke do gadi a registre do nonga ke nyano gada ko kafo kita o gada soro wutu ni khaykati yakudo e gide mana al hatime nu o yimen da soro do ndi qur'ana ga khalangana khaw gada kafo ke mugu oda soro kiniya ida sélectionner igemu ke kamanyay inshallah onaro ndi qur'ana nyay aga khalangana sineke parce que o giri ci kenya o ku khaw hayta khundina li yawmal qiyamati yo association ni kenya wala kuni fu benige kini listinga parce que imeni wuri igere togoni bero enveloppe nin kamma iri kini après kede enveloppe nu ko rempli nde Cheikh Ousmane Camara ade Aboubakar Tolo minu ndangi fallano ustaxu salon no na enveloppe nu ko rogani so rempli kenni ala timeni beni igere nkeda enveloppe nya kini ananti xare enveloppe nu kala timenga xebe ga xamaga xana be so xalsi ke jatelle après ida enveloppe duru nya kini ime sede xalsi ke gero mo so wala nkede ke ado ke o antaxu o enveloppe nu kusu koy ke murtani khalsi ketu na sujate ni rampili agana sasa ala timeni beni ge kini igemero listinga problem suntay khani listing cha khani kinoy
itugene khani kiniya kinnoy ala timenu ku yetugene soit ngana daga walma ngedu tokono ye khalsi litini kato soro yugoni yetugene parce que ala nyana to bane gana ni soro filli ala nyana anasima nanti banen kenge be nyana de golle walma ala nyana ku gade haq fu beniriti iga khara noku muskila sunte ndo to nin kino soronga iyana haqqen kongo wala idu lagana kada itugena insha Allah be suni kilun ta gundi kenga be suni kilun ta gundi kenga oni sutugana insha Allah en tant que gabiren wala khitam o cheikh ngere o kapal manyani docteur Saïd aywa Cissé madina kharallon qoro yogani alhamdulillah o dale metu fare madina o gere ani tanya ade cheikh Ali Cissé daga na liyere nani kuyo ku kama wi yo kama to ako kadi me buri wakati nde fen sunali wala nyaga na laga na golle laga no di suda wala e kinei digal legere be ga maga katti silamin ko fo saketi murtani nde bana woro ga maga qasula asuto sagasire nde kiyago sagasire fet nanti ko fo nyani ge aswani sagasire aswani fa basire ibe ga me dora no maga nanya anyimme wala kumeni ko fongna o kedo ko wuri nanti pourquoi paulante ke fini garga kundaga falle kenyani wasiha be agade wuri nto simmena ra kense fo ku gere kage ke fi kundu golle nyani qarindo ko soronda nti ko foniye murtani geri o sugana ko fume o batte mbagandi murtani o monen bakka soni kallomo me gana golli kundu golle be ke ko fo agan kale papa jaje ke o ko fo golle nya fa o tunanti ke xamaga khoronki fona deber o suna deber ono gedin cho ono wotun tonjara alhamdulillah iti srofi ligana gajara goro tammi batte yogani mulina goro tummi utu sino gajangi nte do goro tammi srofi angere or gajangi nge gobo yogani mulina tummu utu kenya diga men nango bono megelo sugeni o gat Allah ke amurun o suga Allah ke amurun na kumbene amur man kan nokku na minne man kan nokku tano aslan wala mikron kinne cheikh inshallah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira marimu ko hasugari cheikh mugombe bo haqiqatan iger golle be de gol khori nyani gol khori gamba fe o suntumi kapire kenya fare sallallahu alaihi wasallam ani alla nyaga alla gani kisi baka hamminga ani tangi murin hamminya toujours o suna alla nyaga alla gani hammike wurgi baka sonno mo mi khalla gana strebe sugandi aga hammin qatan baka islamininga bo kenya alla ko khori nyadi o suna alla nyaga alla ganno nyogi demana alla ganno nyogi demana oni demtu duwa oni demtu fotanni ahyanan hamminga aw sikisrenga nga bak dina nyimme hamminga ala khotunan kam nyego hakatini am bak dina nyimme mais vraiment strebe du na du khay nanti nafir nga hammin khatan bak solon kamma kenya wona fay srenga ni lixiyen kamma angana lixiye ke bega kamma agana duwana nga adwan khalsenya toujours bo kenya ni allah berkiri juhudini nga parce que duawni ko benga ko ngini awona islamin duawnga ya khinna nga kent khenne bo duawun ka kam khada adwa khalsinya kamma angot kin khenne toujours allah ganno sudi le godum surondi na berkiro fininga na tangenya hada wallahu alam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi muhammad ila dunya kay nad'u ila allah linanshur alkhayr fi alkawn alladhi hara wa nursil al'atra min rad alhuda الزاهي ويشرق السلم انوارا وانوارا الله 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 أكبر الله 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 أكبر لا إله إلا الله